अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को, मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नए दिन का हो चुका है आगाज, और जब नए दिन का आगाज होता है, नई सोच, नए इरादे, नए प्लान्स और नए गोल्स जिनको अचीव करना होता है, जो सारे टास्क हैं उनको कंप्लीट करना होता है, तो बेहतर यही है कि पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए, पॉजिटिव सोच रखी जाए, पॉजिटिविटी के साथ तमाम मामलात को कवर अप किया जाए। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इस सेगमेंट का आगाज करते हैं, शो का आगाज करते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनके तारुफ की जानिब बढ़ती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार MPA। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। सब ठीक ठाक है। आप बताएं, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। अल्लाह का एहसान है, माशाअल्लाह, अल्लाह की करम नवाजी है जी। और इतना बड़ा शिफ्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना, और रिसेंटली ज्वाइन किया है, किस मकसद के तहत, क्या मोटिव रहा, किस सोच के तहत, ये हम आपसे जरूर जानेंगे। तमाम चीजें और तमाम बातें जो कि जाननी चाहिए, जाननी जरूरी हैं, उस हवाले से हम जरूर बात करेंगे। हमारी दूसरी मेहमान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमें नई नई चीजें, नई नई बातें बताती हैं, नई मालूमात फराहम करती हैं, साइमा मुमताज साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम, अजबीन आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कुछ तबीयत वो ठीक नहीं थी, लेकिन रोही मेरा घर है और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और जब हमना ने बुलाया तो मैं भागी भागी चली आई। बिल्कुल, आप नो डाउट हिस्सा हैं हमारा। बिल्कुल, और हमेशा नए टॉपिक पर बात करती है, नई चीजों के बारे में बताती है। लास्ट टाइम हमारी मौसम के हवाले से बड़ी बात हुई थी। जी जी बिल्कुल, कि मौसम ने बड़ा इफेक्ट किया और मौसम को कैसे एंजॉय किया जाना और चाहिए। आज मैं आई हूँ तो बिल्कुल चेंज, ऐसे गर्मी का एहसास हो रहा है। और हमारे मुल्तान की ये खासियत है कि सर्दी बहुत स्लो आती है और कुछ दिनों के लिए आती है, लेकिन गर्मी ऐसे भाग के आती है फटाफट से। अभी फरवरी है और फेब है, और ये देखें गर्मी अभी से जैसे स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मार्च हो रहा है, स्टार्ट हो रही है। मार्च में लगता है गर्मी हम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, आप लोग रेडी हो जाए, हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है जी, अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जो बातचीत हमने करनी है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, उसके जानिब बढ़ेंगे, लेकिन पहले बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के जानिब, जो कि है आज नेकी की बात। देखते हैं कि हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। उनमें से 6 को मैंने बयान कर दिया। आखिरी 7वां वो शख्स है, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, वो शख्स जो दाएं हाथ से सदका दे, बाएं हाथ को पता भी न चले वो क्या दे रहा है। आज हम अपनी ज़कात तक़सीम करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, इश्तिहारबाजी करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा ना किया करो। जब भी सदका देना हो, ज़कात देनी हो, इस तरह दो, दाएं हाथ से दे दो, बाएं को पता भी ना चले। ये वो खुश नसीब शख्स होगा जिसे अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। अल्लाह मुझे भी, आपको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार MPA, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, कई इलाकों के मसाइल भी हल किए हैं। आगे कौन कौन से मसाइल हल करेंगे जब से इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है? सबसे पहले तो जानते ये हैं कि क्या वजह बनी, कैसे ये हुआ और क्या सोच के इतना बड़ा शिफ्ट आया। जी जाहिद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। बिल्कुल, जैसे अब मेरी बहन ने बात की मौसम के हवाले से, गर्मी के हवाले से, तो वाकई मौसम में चेंजिंग आ गई, गर्मी आ गई है। यहाँ इस टाइम भी मुझे गर्मी सी महसूस हो रही है। तो तब्दीली एक नाम है, जैसे PTI उन्हें तब्दीली का नारा दिया। हम आवाम, जितनी भी आवाम थी, तब्दीली के नारे के लिए शायद कोई तब्दीली ऐसी आ जाए कि हमारे मुल्क में तब्दीली आवाम की शक्ल में आए, या हमारे कैंडिडेटों की शक्ल में आए, या हमारे महकमे इदारों की शक्ल में आए।
मगर अफसोस की बात से कहना पड़ता है ऐसी कोई तब्दीली नज़र नहीं है मुझे। हुकूमतें पहले भी आई हैं, पीपल्स पार्टी भी आई है, नून लीग भी आई है। लोग थोड़ा तंग हो गए थे कि शायद एक नए चेहरे आ रहे हैं, इसके साथ हमारे मुल्क में मजीद तब्दीली अच्छी आ जाएगी, मगर तब्दीली नहीं आई, बेरोजगारी आ गई। तब्दीली नहीं आई, महंगाई आ गई। तब्दीली नहीं, आटा गुम। तब्दीली ये है चीनी गुम। तब्दीली ये है गेहूं गुम। तब्दीली ये है पेट्रोल के बम डेली पर डेली हम पे गिर रहे हैं। बिजली महंगी, सूही गैस महंगा, गरीब आदमी कहाँ जाए। मैं बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया, लीडरान को देखा कि भाई नून लीग की भी ये पोजीशन है, इक़्तिदार में आते हैं, बात क्या करते हैं, पूरा नहीं उतरते। अब उनके ऊपर जो एलिगेशन अपना इसके लगे हुए हैं फंडिंग के या करप्शन के, वो उसका सामना कर रहे हैं, वो अब तक ही सामना करता आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी पे किए। पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक शहीदों की जमात है, उन्होंने शहादतें दी हुई हैं। उनका बेटा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ये विज़न लेके निकले हैं, यंग ब्लड हैं। मैं उनसे यही तवक्को को रखूँगा इंशाअल्लाह ताला के वो यूथ बनाएंगे, हमारी पूरे पाकिस्तान में यूथ की टीम निकलेगी और पूरी जिद्दोजहद के साथ निकलेगी। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा 2023 और सर 2028 में ये हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे बिलावल भुट्टो साहब इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखेंगे आने वाला अगर 2023 में अगर हमारे अब वज़ीर आज़म नहीं बनते तो 2028 का हमारा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो पक्के होंगे। और 2023 का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों की जमात है और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से हमारी पार्टी कामयाब होगी। ठीक है जी, यानी तैयारियां फुल हैं? फुल तैयारियां जी। ठीक है, तो यानी आपको पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का विजन नजर आता है जी कि कुछ करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो ऐसा क्या है जो बाकी पार्टीज में आपको नहीं नजर आता? देखो, बाकी पार्टियों को हमने देख लिया है कि नून की हुकूमत भी हमने देख ली कि पीटीआई आई, तब्दीली ली, नवा नारा लगाया, आवाम में जज्बा जुलूस आया। इसमें कई लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी से पीटीआई में शमूलियत की, नून लीग से पीटीआई में शमूलियत की। लोगों ने उनका तब्दीली का नारा चेक करना था, आज वो तब्दीली का नारा आवाम के सामने आ गया। फिर लीडर तो वो होता है जो एक बात कर दे, उस बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सबसे पहले इमरान खान साहब ने, पढ़ी लिखी भी है, आवाम हमारी बेतालीम लोग भी हैं, गरीब भी हैं, रेडी वाले हैं, टांगे वाले हैं। जब एक लीडर तकरीर कर रहा होता है तो ज़्यादातर आवाम गरीब तकरीर को सुनने के लिए बैठ जाती है, उसकी जो बातें वो असरअंदाज होती है आवाम पर, तो फिर आवाम उसका साथ देते हैं। जैसे पीटीआई आई, आवाम ने साथ दिया। इमरान खान ने बिजली चोर इनको कहा, टैक्स चोर इनको कहा, क्या क्या बातें ने की। उसके बावजूद मगर इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिस किस्म की महंगाई होती है, तो हुक्मरान चोर होते हैं। आज मैं इमरान खान से साहब से ये सवाल करूंगा, मुल्क के वजीर आज़म है, हमारे बाइस इज़्ज़त कदरमंद है, अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, मगर ऐसे नहीं। जो वादे आपने इमरान खान साहब किए हैं, क्या एक वादा पूरा किया है मेरी आवाम से, मुल्क पाकिस्तान से कोई एक वादा पूरा किया? आपने कोई वादा नहीं किया। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की हम बात कर दें कि करंटली आप कैसे सियासी हवाले से क्या क्या चीजें देख रहे हैं, क्या चेंजेस देख रहे हैं? चेंजिंग सर अब तो आएंगी चेंजिंग इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हमारे बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन निकले हैं, विजन लेके निकले हैं, वो अपना एक मंशूर भी देंगे। हम जितने भी यंग लोग हैं, यूथ है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान में यूथ की टीम बनाएंगे। मैं अपने बिलावल भाई से, चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस पे खसूसी तौर पर नजरसानी करेंगे। ठीक है, आज दौर यूथ का है, यूथ अगर आपके साथ चलेगी, बिलावल यूथ के यंग लीडर बनेंगे और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो साहब का। ठीक है, यानी आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ठीक है, साइमा मुमताज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर दफा
सोशल इश्यूज के हवाले से हम बात करते हैं और जिस चीज पर फोकस करने की जरूरत है करंटली वो ये है कि कैसे खवातीन की तरक्की में, उनकी ग्रोथ में, उनकी प्रोग्रेस में माशरती रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। ये कौन से चैलेंजेस हैं, कहां से आते हैं और कैसे इनको हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए, क्या कहेंगी इस हवाले से? माजबीन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। एक लड़की चाहे वो गरीब घराने की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल की है, ठीक है, उसके लिए पढ़ना, तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है। एक तो पेरेंट्स जब इजाज़त दे देते हैं, अव्वल तो इजाज़त बहुत कम मिलती है, मतलब मैट्रिक के बाद जी आपने पढ़ लिया, घर बैठ जाओ। अगर इजाज़त ऐसा होता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इजाज़त दे भी देते हैं तो बहुत से मराहिल से गुजरकर, बहुत सी मुश्किलात से गुजरकर, मतलब फैमिली की बातें सुन के पेरेंट्स की इजाज़त लेना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद फाइनेंशियली उसे सपोर्ट नहीं होती है, बिल्कुल वो उसे प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब से वो गुजर के जब अपनी स्टडी कंप्लीट करती है, बहुत मुश्किल से वो अगर ग्रेजुएशन कर लेती है या मास्टर कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि उसे आगे मौके देने चाहिए। एक लड़की का जब आप उसकी मतलब तरजीहातों को, उसकी सोच को, उसके ख्वाबों का, उसके अरमानों का गला घोंट के, उसकी तरजीहात, उसकी सोच को एक साइड पे रख के, उसे निगलेक्ट करके आप उसे अगले घर रवाना कर देते हैं, मतलब उसके भी तो ख्वाब हैं, उसकी भी सोच है, तो अगले घर रवाना कर देते हैं। आप क्या उससे उम्मीद लगाएंगे कि वो एक अच्छी नस्ल को आगे परवान चढ़ा सकेगी? क्या वो एक आने वाली नस्ल को एक हौसला दे सकेगी, मतलब एक ताकत दे सकेगी? क्योंकि उसके अपने ही ख्वाब कुचले गए हैं, उसके अपने अरमान कुचले गए हैं, तो वो कैसे आगे नस्ल को मतलब परवान चढ़ाएगी? या मतलब अपने बच्चों को, अगर एक माँ का बहुत अहम रोल होता है, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है बच्चों के लिए। जी, अगर हमारी माएँ पढ़ी लिखी होंगी, अगर मेरा ख्याल है जब माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो एक मुआशरा एक बेहतर डगर पे चल पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे साथ कॉलर है इदरीस मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं जाहिर खान साहब से कहना चाहूंगा कि हम आपके हल्के से हैं और आपने जो वादे किए हैं, चेयरमैन आपने पूरे किए हैं, और अगर आप एमपीए बनते हैं, जो वादे करेंगे वो पूरे करवाएंगे। जी जाहिद खान साहब, कुछ कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी कराता हूँ और इंशाल्लाह जो बात होगी मैं बिलावल भुट्टो के सामने रखेंगे। गिलानी खानदान का मेरे पे बहुत एहसान है, इसमें सैयद अब्दुल कादर गिलानी साहब ने मुझे ये मनसब दिया है, उन्होंने मुझे माल्टी में शामिल कराया है, तो इंशाल्लाह मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि वो लीडरान से जो बात हमारी होगी, हम इंशाल्लाह तमाम काम को पूरा कराएंगे जो तारीख में आज तक नहीं हुए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं अपने बिलावल भाई से, गिलानी साहबान से और अपने से इंशाल्लाह वो हल्के में वो काम मसाइल जितने भी होंगे इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इदरीस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, कॉल करने का। जी साइमा मुमताज साहिबा प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो इसी तरह माजबीन देखें, अगर एक लड़की अपने मास्टर कर लेती है, ग्रेजुएशन कर लेती है, तो उसे आगे मौके देने चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये मेरे सामने की बात है और बहुत से जानने वाले लोग, मैं ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ कि जिनकी बेटियों ने MBBS किया है और वो डॉक्टर्स बन गई हैं, और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे घरों में ब्याह दिया कि जहाँ वो सिर्फ अब किचन की हद तक हैं या सिर्फ घरदारी की हद तक है। ठीक है, एक औरत की जिम्मेदारी है घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है और एक सौंपी, अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उस पर सौंपी लेकिन अगर उसके एम्बिशंस ही आप मार दें, जी अगर आप उसके ख्वाब ही मार दें और उसको फोर्सफुली लिमिट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें किचन तक या घर तक, तो ये उसके अपने साथ जाती है, ये उसके साथ जुल्म है, उसके अपने माइंड में अपने। ठीक है, फिर आप उसे गोल पढ़ाएं, अगर उसे पढ़ा लिया लिखा, फिर उसे ना पढ़ाएं, फिर मैट्रिक करके घर बिठा लें। अब फिर क्या रश लगवाने की जरूरत है आपको यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, अगर मतलब उसको वहीं तक महदूद कर दिया है आपने। मतलब ये बहुत सी फैमिली को मैं जानती हूँ माजबीन, और मुझे बहुत दुख होता है। और वो लड़कियां बेचारी अपने पेरेंट्स को मतलब उनसे सही तरीके से बात भी नहीं करती कि आपने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। बिल्कुल ये जुल्म की बात है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना, एक लड़की का पढ़ा लिखा होना हमारे माशरे की
बेहतर तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों को बहुत ये हक दिया है, इस बात का भी हक दिया और किया। बिल्कुल हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जाम्पल जी बिल्कुल बहुत, क्योंकि हमारे जो सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन मौल्लम हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए एक मिसाली नमूना, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई भी नहीं है। उनकी हर बात, मतलब पुराने पाक से लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात तक, मतलब अगर उन्होंने, हम कहते हैं कि ये रूल्स 1400 साल पहले आयद हुए, हकूक आयद हुए ख़वातीन के, औरतों के, ठीक है, क्या अब हम समझते हैं कि वो सारे रूल्स लागू हो रहे हैं? मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी का मौका आया तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी से पूछा कि बेटा आपको, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मैं आपका रिश्ता तय कर रहा हूँ, तो आपको ये रिश्ता कबूल है? कितनी बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने, कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। तो आज अब ऐसा मुआशरा कि वालिदैन भी पढ़े लिखे हैं, बेटियां भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी उन पे अपने फैसले मुसल्लत कर दिए जाएं कि आपने मतलब अब जॉब नहीं करनी है, आपने मतलब बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी नहीं करना है, आप जाओ अपना घर संभालो। और ये उनसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है जी ये रिश्ता ठीक है, हमें अच्छा लगा, ये फैमिली अच्छी है, लड़का अच्छा है, उसका कारोबार सेटल है और या उसकी अच्छी जॉब है, ठीक है जी हमने आपका ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं जरूर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझती हैं कि वजूहात क्या हैं, पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्या जो उन्होंने खुद सीखा होता है, जिस चीज से वो गुजरे होते हैं, क्या वो आगे भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपनी जनरेशन पर? तो ये जो जनरेशनल चीजें चलती आ रही हैं, ये कब रुकेंगी? कौन इनको रोक सकता है? क्या हम रोक पाएंगे? इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद खान साहब। सियासत के हवाले से बात हो रही है और हमारे साथ कॉलर हैं सजाद मुल्तान से। उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कॉल ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन की है और क्या देखते हैं चेंजेस सियासत में? और पहले तो इनसे पॉलिटिकल हवाले से जान लेते हैं कि कैसी लाइफ है, कैसे शुरू किया, सियासत में कैसे आना हुआ और कैसे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आई। जी खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में बेसिकली 1985 में मेरे वालिद साहब यहाँ रहते थे, महकमा हेल्थ में मुलाजमत थी उनकी। उनको भी दोस्त अहबाब इलेक्शन के लिए पुट करते थे कि भी खान साहब इलेक्शन लड़ें। ठीक। 85 में मेरी उम्र 11 साल की थी, तो जब उनको कहते थे, मेरे वालिद साहब कहते थे कि भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी हूँ, सरकारी मुलाजमत है मेरी, मुझे इलेक्शन क्या करना है, वैसे मैं आपके साथ सपोर्ट करूँगा, चल दूँगा लोगों के साथ। तो वालिद साहब ने के बल्दियाती इलेक्शन हुआ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1985 में। मेरे वालिद साहब ने जिसकी सपोर्ट की, वो मेरे वालिद साहब को इलेक्शन लड़वाना चाहते थे। मेरे वालिद साहब ने कहा मैं किसी और को लड़वाना चाहता हूँ। जब उनको लड़वाया तो अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी। यहाँ से 85 की बात बता रहा हूँ। इसके बाद फिर 2000 आए, इलेक्शन डोगर साहबान के इलेक्शन लड़ते रह गए हम। डोगरों से मेरा अच्छा ताल्लुक था। 2004 में बल्दियात आए हमारी तरफ पंजाब में। बल्दियात में मैंने एक दोस्त को पुट किया, इलेक्शन लड़वाया, अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। सियासत 2004 से बेसिकली मजबूत ही सियासत जो मेरी 2004 से चल रही है। मैं लोगों पे इलेक्शन लड़वाया करता था, खुद कैंडिडेट नहीं था। ठीक, खुद कैंडिडेट नहीं थे? नहीं थे। 2004 में भी मैंने इलेक्शन लड़वाया, 2008 में भी मैंने लड़वाया। सही। 2012 में जिमनी इलेक्शन यहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी के पैनल से लड़वाया, उस्मान पट्टी को कामयाब किया यहाँ से। जी। इसी तरह 2013 में बल्दियात आया, वो इलेक्शन मुंतवी हो गए। 2015 में दोस्तों ने, हल्के अहबाब ने मुझे कहा खान साहब अपना वज़न चेक करें, आप सब पे इलेक्शन लड़वाते हैं, कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हो, देखिए आप भी इलेक्शन लड़के देखो, ये लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं कि नहीं। बिल्कुल सही। तो उस तक हुकूमत थी। 2015 में नून लीग की, नून लीग के मुकाबले में मैं यहाँ से आज़ाद इलेक्शन के लिए मैंने कागजात जमा किए। नून की हुकूमत थी, नून के वो कैंडिडेट बन के टिकटें भरी, पीटीआई ने टिकट भरी, मैं एक आज़ाद हैसियत से निकला। अपना एक मंशूर दिया मैंने अपने हल्के को,
غریب مجھ میں یہ عادت ہے کہ میں غریبوں کو ہمدرد ہوں. میرے میں یہ عادت ہے کہ میں غریب پہ مجھے ترس آتا ہے. جی کیوں میں خود غریب آدمی رہ چکا ہوں, غربت سے نکل کے محنت کی, مشقت کی, ہر قسم کی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور اللہ کی رضا کے لیے جو کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, جو خدمت مخلوق کی خلق کے لیے کرو گے, تو میرا تو یہ ایمان ہے اللہ آپ کو ہر میدان میں فتح دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. بالکل صحیح. زاہد خان صاحب, آپ نے حوالہ تو دے دیا کہ کیسے آپ اس میں آئے اور کیسے جوائن کیا, کیا کیا چینجز آئے. اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں, آپ کی کتنی پارٹیسپیشن ہوگی؟ انشاءاللہ ہماری بہت بہترین ملتان کی ایک ریلی ثابت ہوگی. میری شمولیت سے پہلے پاکستان پیپل پارٹی کا یہاں کیا حال تھا, یا کیا ورکر تھے, یا ہماری جو تنظیم سازی کے ورکر لوگ تھے وہ کیا کرنا چاہتے تھے, اس پہ تو میں پچھلی بات نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ جب سے میں نے شمولیت کی ہے میں ضرور بات کروں گا. انشاءاللہ ایک دن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملتان کی 4 سیٹیں لے کے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. دیکھتے ہیں, لوگوں کو بھی خاصی امید ہے. اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں, اس میں ہم وہ ورکر لوگ لے کے آ رہے ہیں ٹیم میں. ایسی ٹیم بنے گی پورے شہر میں, ضلع میں, کہ انشاءاللہ تعالی یہاں اور جماعت لینے والے کا نام نہیں ہوگا. ایک پیپلز پارٹی ہوگی جو 4 صوبوں میں اور ملتان شہر میں. میرا شہر ہے, میرا گھر ہے, یہ میری جد و جہد ہوگی, میری کوشش ہوگی. اس سے ہٹ کے میرا KPK سے بھی تعلق ہے. میرے دادا, میرے نانا, میں پہلے بھی انٹرویو دے چکا تھا اس موضوع پہ کہ جتنا بھی خاندان میرا KPK سے ہے تمام پیپل پارٹی سے وہ بستا ہے وہاں پہ. یعنی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ وہاں سے پیپلز پارٹی کا ہے میرا, شروع سے چلتا آ رہا ہے. اور میرے بھائی وہاں سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اس ٹائم, UC چیئرمین کے لیے انہوں نے کاغذ جمع کیا. اور انشاءاللہ تعالی KPK کی بھی خبر کسی دن مارننگ شو پہ بلاؤ گے تو وہ سیٹ کی خبر جیت کے ہم آپ کو ضرور دیں گے. چلے ضرور, ہم ضرور دیکھیں گے. عوام کا تو بس یہی ایک خیال ہوتا ہے کہ عوام حکومت سے خوش ہو, حکومت عوام سے خوش ہو. ایسا ہی ہونا چاہیے. حکومت کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے اور عوام کو انتظامیہ اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. سائمہ ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے خواتین کی ترقی کے حوالے سے, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, اور جو بھی سوسائٹل ایشوز ہیں, سوسائٹل پریشرز ہیں, ان کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, کیسے چیلنجز کو فیس کیا جا سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو مزید اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. جی سائمہ, کیا کہیں گی؟ ماجبین, یہاں میں ان لڑکیوں کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں جن کے پیرنٹس نے انہیں آزادی مطلب اجازت دے دی ہے, جی تو اجازت دے دی ہے, اجازت دے دی ہے, تو یہ آزادی کی بات کرنے لگی ہوں نا. تو اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو یہاں یہ بات بھی میں کہنا ضرور چاہوں گی, جہاں خواتین کی ترقی اور ایجوکیشن کا سوال ہے, ٹھیک ہے, وہ انہیں ضرور حاصل کرنی چاہیے, ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے, آگے ترقی کرنی چاہیے, ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوانا چاہیے. اور ہر فیلڈ میں الحمدللہ ہماری پاکستان کی خواتین اپنا نام پیدا کر چکی ہیں, وہ چاہے پائلٹ سے لے کے, آرمی سے لے کے, ڈاکٹر سے لے کے, ہر شعبے میں. لیکن جو لڑکیاں آگے ایجوکیشن اپنی حاصل کر رہی ہیں وہ والدین کی آزادی کا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھائیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے, بہت سے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ وہ اپنی والدین کی آزادی کا, ان کی اجازت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں. بالکل, تو اپنا بھی نام خراب کر رہی ہیں اور اپنی فیملیز کا بھی. ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ لوگ کرتی ہیں تو ان لوگوں سے ڈر کے جو دوسرے پیرنٹس ہیں وہ بھی مطلب اپنی بچیوں کو روک لیتے ہیں. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے عظیم خان. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سے بات کر رہا ہوں. میرا ان سے سوال ہے جو انٹرویو دے رہے ہیں آپ کے سامنے. میرا ایک سوال یہی ہے, جب حکمران یہ پیپلز پارٹی کا دور تھا, آصف زرداری کو صحیح تھا, لیکن جو نیچے والا سب کہنا بالکل خراب ہے. نیچے کام کرنے والے کوئی بھی ملازم, عمران خان اپنی اقتدار میں آئے, انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے, عوام کو تو رلا کے رکھ دیا ہے انہوں نے. اور جب نواز شریف آیا اس کے دور میں نواز شریف تو اچھا تھا, لیکن نیچے والا سب خراب تھا. اور جب آصف زرداری کا دور آیا تو بالکل اچھا تھا, اس کا دور بھی اچھا تھا, لیکن یہ جو نیچے والا ہے
नवाब शाह में बैठे हैं तो अपना उनके पास जो भी जाता है काम के लिए उनका काम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, हाँ, हो जाएगा आपका। लेकिन हम सब जानते हैं हमारा मसला हल नहीं हुआ तो क्या कहते हैं। ठीक है अजीम खान, बहुत शुक्रिया। नवाब शाह सिंध से हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद खान साहब, नवाब शाह से कॉल थी जी जी जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जी। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। देखो बिलावल यंग लीडर हमारे अब निकले हैं, जी उनको चंद अरसा हो गया है और इंशाल्लाह उनसे उम्मीद रखेंगे वो अपने वालदैन के नक्शे कदम पर चलेगी वालदा के। और उनके जो नाना साहब हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। ये वाहिद जमात वही है पाकिस्तान में जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ देने के बाद ये जमात बनी है। देखो वो तो यहाँ से कुछ लेके भागे नहीं है। आज भी भुट्टो साहब, आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का हर जगह जिक्र ख्याल होता है। जाओ उनकी दरगाहों पे जाओ, कुरान ख़वानी हो रही है, तालीम हो रही है। देखो जिसको अल्लाह इज्जत दे, बंदों का कमाल नहीं है, ये मेरी अल्लाह की देन है। आप दुनिया में कई लोगों को उठा के देख लो जो बहुत करोड़ोंपति थे, अरबीपति थे, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनकी कब्र पे फातिया देने वाले, हत्ता कि अपनी औलाद नहीं जाती, औलाद अपने वालिदैन की कब्रों पे नहीं जाती कि फातिया दे। उनके तो दरों पे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 4 चपेरे कुरान ख़वानी हो रही है, कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ बिलावल भुट्टो साहब से। बिलावल भुट्टो तारीख़ में वो काम करेंगे इंशाल्लाह, ये अपने जुल्फ़िकार अली नाना भुट्टो साहब से 2-4 कदम आगे निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और बेहतरी लेके आएंगे। आलमी सतह पे आएगी इंशाल्लाह ये बेहतरी। ठीक है, हमारी यानी कि यंग लीडर है बिलावल भुट्टो, तो मौका मिलना मेरा चाहिए। बहुत यकीन है उनसे। जी हाँ जी, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ताकि अपने आप को प्रूफ कर सके। ठीक है। देखिए प्रूफ के लिए तो जैसे इमरान खान भी है, आपने भी एतमाद किया, मैंने भी किया, औरों ने भी किया, उस पर वो एतमाद पे पूरे न उतर सके। 90 दिन का वादा किया, 90 के बाद 4 साल गुजार दिए, वादा कोई भाई का पूरा न मकान का पूरा हुआ, न गरीब की रोटी का पूरा हुआ, न उन्होंने जो। देखो कल मैं एक वीडियो देख रहा था हेल्थ कार्ड के लिए, ठीक है, हेल्थ कार्ड में बच्चा उसका तड़प रहा है, हारने की शिकार है पड़ा है। वहाँ पे डॉक्टर साहब उनको कहते हैं जी आप पहले पैसे जमा करा दिए हमें, अगर पैसे नहीं जमा करते तो हम आपका इसके कार्ड के ऊपर ऑपरेशन नहीं करते, अगर करेंगे तो 2 महीने का आपको टाइम देते हैं। उस हेल्थ कार्ड का मैंने क्या करना है, उस हेल्थ कार्ड को मैंने चाटना है। जो मेरा बच्चा बीमार हो, मेरे पे पैसे ना हो, वो कार्ड मेरे हॉस्पिटल में काम ना आए, वो हेल्थ कार्ड मेरे लिए फजूल है। ठीक है, ऐसे नाम दे के लोगों को गुमराह करना या पागल करना इन लोगों का शेवा बन चुका है। 90 दिन का कह के आपको पता है कि धरना दिया है, 126 दिन का धरना दिया है, आवाम ने भी ताल्लुक साथ दिया है, बच्चियों ने साथ दिया है, बड़ी बड़ी फैमिलियों ने इसका साथ दिया कि शायद ये तब्दीली लेके आएगा। वो तब्दीली आपके सामने हेल्थ कार्ड बना के दे दिया, उस पर इलाज नहीं होता इनका। गरीब आदमी बाहर धक्के कार, डॉक्टर अपनी किस चीज का मकसद इस कार्ड बनाने का। करंट सिचुएशन के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है जाहिद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उम्मीदवार MPA। सियासी बैकग्राउंड है, सियासत के हवाले से बात हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के हवाले से बात हो रही है। यंग लीडर हैं, अवाम की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, हाई होप्स हैं। क्या उन उम्मीदों पे पूरे उतर पाएंगे या नहीं, इस हवाले से बात हो रही है। और रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, इस हवाले से बात हो रही थी कि किस मकसद के तहत। और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं साइमा मुमताज साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। खवातीन की तरक्की के हवाले से बात हो रही थी और बार बार बात बीच में इंटरप्ट हो जाती थी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए फाइनली। जी बिल्कुल, अब जाहिर है अब फाइनली करनी है बात, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। तो माजबीन, मैं ये आपको कह रही थी, जहाँ खवातीन की एजुकेशन के हवाले से बात है, तो उनकी जो आज़ादी है, उन्हें वो अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उन्हें एक लिमिट में यूज़ करें जो बिल्कुल। तो देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत निसा पूरा एक चैप्टर है खवातीन के हवाले से, और खवातीन का इतना मुकाम है कि अल्लाह ताला ने सूरत मरियम पूरी खवातीन के नाम, एक खातून के नाम पे उतार दी। ठीक है, सूरत मरियम में भी खवातीन के हवाले से बहुत सी बातें, सूरत निसा में बहुत बड़ा चैप्टर है जहाँ
वरासती जायदाद से लेके ख़वातीन के हुकूक तक सारी बातें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दी हैं। तो हम कौन होते हैं अल्लाह ताला की बातें जुटलाने वाले, खुदा न खास्ता, या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को जुटलाने वाले? ठीक है, उनकी तालीमात पे चलते हुए, अमल करते हुए हमने ख़वातीन ने आगे बढ़ना है, काम भी करने हैं, आगे भी बढ़ना है, लेकिन अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है। ठीक है, देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से इतनी मोहब्बत रखते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती तो आप अपनी चादर बिछा दिया करते थे। तो यहाँ मैं एक बात माजिबीन ज़रूर कहूँगी, ये मेरे आंखों देखी का हाल है कि अब जब बेटी पैदा भी होती है ना, तो कुछ लोगों की मतलब अगर दूसरी या तीसरी बेटी पैदा होती है तो वो बाकायदा रोना शुरू कर देते हैं, और अगर उन्हें मुबारकबाद दें तो वो अफसोस का इजहार करते हैं कि आपने हमें मुबारक क्यों दी है। बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी अफसोस की बात है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेटियां तो रहमत है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला अगर बेटी देता है ना तो अल्लाह ताला खुद उस जिस इंसान को बेटी देता है उसका खुद जिम्मा उठा लेता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं इसका जिम्मा उठाता हूँ, आप फिक्र मत करो। तो यहाँ रोना धोना पड़ा हुआ है कि ये हमारी तीसरी बेटी होगी। अभी रिसेंटली हमारी गली में भी हुआ है कि चौथी बेटी पैदा हुई है, तो उनकी वो ख़वातीन बाकायदा से रोना शुरू हो गई कि चौथी बेटी हमारी पैदा हुई है। खुदा का नाम माने, मैं कहती हूँ कि बेटियों की कदर करें। बेटियां तो बहुत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। यहाँ मैं ये छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी, छोटा सा एक वो है कि बाप के आंगन का फूल है बेटी, माँ के आंचल की खुशबू है बेटी। बाप के आंगन का फूल है बेटी, माँ के आंचल की खुशबू है बेटी। कभी रहमत कभी चाहत है बेटी, और हर रंग और हर रूप है बेटी का कितना खूबसूरत, और कभी सुकून कभी राहत है बेटी। तो बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों से प्यार करें। और यहाँ मैं ये भी कहूँगी, मेरी एकेडमी में हम अभी कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ मुस्तरत है मुल्तान से, इनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारा मुमताज है, ये बहुत अच्छी हैं, ये मेरे बच्चों की टीचर हैं, और वालिदैन के बाद जो होते हैं वो ये उस्ताद भी होते हैं, इनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। बेशक, बिल्कुल, बहुत अच्छी है। वैसे बहुत शुक्रिया मुसरत, खुश रहें। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुसरत आपका, मैं वाकई इनके बच्चों की टीचर हूँ तो मेरा प्रोग्राम देख रही होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ माजबीन मैं ये भी बात एक कहूँगी कि मेरी एकेडमी में 3 से 4 बच्चियाँ ऐसी थी, उनका मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो जब उन्होंने मैट्रिक किया तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर बिठा लिया, और पिछले ही दिनों 2 बच्चियों की तो शादी भी उन्होंने कर दी। तो जब उन्होंने मैट्रिक किया वो आगे पढ़ना चाहती थी, और इतनी ज़हीन बच्चियाँ थी, मतलब मैं सोचती थी कि एक बच्ची ये डॉक्टर बनेगी और ज़रूर बन जाएगी, और उससे बहुत शौक़ भी था। और वो बाकायदा से मेरे पास आके रोना शुरू हो गई कि टीचर आप मेरे अम्मी अब्बू को समझाएं, मैंने आगे पढ़ना है, मैंने डॉक्टर बनना है। और देखिए कितने जुल्म की बात है कि वो इतनी लायक बच्ची है, इतनी मतलब वो आगे पढ़ना चाहती है, आगे जाके सोसाइटी में, माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको रोक दिया गया। बिल्कुल, और मतलब आपने उसे घर बिठा दिया, और इतनी ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों पता नहीं, माइंडसेट है, और ये नस्ल दर नस्ल ये चीजें चल रही हैं। मतलब उन्होंने कहा है जी ठीक है हमने पढ़ा दिया, और ये पढ़ाना भी उनका बहुत बड़ा एहसान है जी, बच्ची पे हमने मैट्रिक उसे करवा दिया, और क्या करें हम, मैट्रिक करवा दिए, चले बस घर बैठे, और उसकी शादी भी कर दी, मतलब अभी 16 ईयर की है और उसकी शादी भी कर दी। और वो बाकायदा मेरे पास आके रोई कि नहीं टीचर मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पढ़ना है आगे। मुझे बहुत दुख हुआ। आपने यहाँ पर अपना किरदार अदा किया? मैंने जी बिल्कुल, मैंने उसके बल्कि बाबा से भी, उसके बाबा से भी मिली, उसके घर गई, उसके बाबा से मिली, उसकी अम्मी से मिली। तो मैंने कहा कि आप इसे नहीं दी, उसकी अम्मी कहती कि मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, आप इसके अब्बू से बात करें। वो कहते कि हमारे आप इशू देख रही हैं कि क्या इशू है? बिल्कुल, हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है पढ़ाने का, ये भी हमने उन्हें मैट्रिक करवा लिया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी, तो हमारी फैमिली में रिवाज नहीं है। तो ये रिवाज रस्म रिवाज हमने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं ना, तो मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से रस्म रिवाज तो नहीं आए हुए हैं ना, तो ये हमने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं। इसने हमने ये तो स्टैंडर्ड्स है जो हमने खुद सेट कर लिए हैं। बिल्कुल सेट कर लिए हुए हैं। तो खुदारा अगर आपकी बच्चियां आगे निकलती हैं, मुआशरे का एक अच्छा अपना रोल प्ले कर सकती हैं, तो आप उन्हें करवाएं, मतलब एजुकेशन उन्हें दिलवाएं। तो बिल्कुल पता नहीं किस चीज का खौफ है, पता नहीं किस चीज का खौफ है। हाँ मैंने जो पहले बात की है ना कि कुछ
बच्चियां ऐसी हैं, कुछ मतलब घराने ऐसे हैं कि वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप misuse की कर जाते बिल्कुल हैं। मिसयूज कर जाते हैं। उसी वजह से शायद पेरेंट्स डरे हुए हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी फटाफट से ये अपने घर की हो Insecurities develop हो जाए, गई बिल्कुल ये अपने घर की हो जाए। तो अगर मतलब हम एक बाशऊर माशरे के शहरी हैं तो अब पेरेंट्स को भी चाहिए बिल्कुल 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 थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन करें। अब जो रस्म रिवाज आपके नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं उनको थोड़ा सा यहीं पे खत्म कर बिल्कुल दें। खत्म कर दे। और अगर आपकी बच्चियां पढ़ने वाली हैं और वो ज़हीन आपको है। यकीन भी दिलवा रही हैं, ज़हीन है और आपको यकीन भी दिलवा रही हैं कि हम कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, तो उनका यकीन करें और उन्हें आगे बढ़ने के बिल्कुल मौके आगे बढ़ने का फराहम मौका जी। दें। बहुत खूबसूरत बात और बहुत सारी खूबसूरत बातें आपने ऐड की हैं, बहुत शुक्रिया। फहद हमारे साथ कॉलर हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? जी शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। क्या कहना चाहेंगे? बस वो जाहिर साहब एमपी की सीट लड़ रहे हैं, उसके लिए दुआ हो है सर, अल्लाह पाक उन्हें काम करवाए। आमीन। हमारे इलाके के मौसम है तो उनसे जो है ना हमारी गुजारिश है इसी तरीके से वो अपने करते रहे। जी जाहिद खान साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद साहब है जी, ठीक है जी, उन्होंने हमारी तरफ दुआ भी करना, सुनाई भी करेगी। बहुत शुक्रिया जी फहद साहब, वालेकुम आपने कॉल सलाम की। फात भाई, वालेकुम सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रहो, माल जान में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह हम तो खिदमत खल्क के लिए निकले हैं, अल्लाह के हुक्म के साथ इलामत करेंगे, अवाम की खिदमत करेंगे। हमारे से जो बेहतरी होगी इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान अपने मुसलमान बहन भाई गरीब गुरबा लोगों के लिए इंशाल्लाह हर किस्म की हर प्लेटफार्म पे जाने को तैयार है, इनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम देखेंगे, हम आपके साथ भी हैं इंशाल्लाह और दुआ भी करेंगे कि जो आपके प्लान्स हैं वो आप पूरे कर सके ठीक है इंशाल्लाह। जी साइमा साहिबा, कुछ एंड पर पैगाम देना जी चाहें? बिल्कुल पैगाम यही दूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे ऐसे गुजारें जैसे एक खुशबू की तरह इसे फैला दें, मतलब अपनी खुशबू हर तरफ फैला दें। अगर कोई आपसे मिले तो उस खुशबू को महसूस करे और याद रखे कि हम इस बंदे से मिले, इसने हमारी हौसला अफजाई की है, इसने बहुत अच्छी बातें की हैं। और दूसरों के लिए जिए, अपने लिए तो सारे ही जीते हैं, जिंदगी का मकसद तो दूसरों के लिए जीना ही है। और मेरा भी यही मकसद है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और अल्लाह ताला ने मुझे जितनी भी जिंदगी दी है मैंने उनके लिए वक्त कर दी है, कदम कदम उनके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। कहना चाहता था आखिर में, माशाल्लाह टीचर भी मेरे ख्यालात की मालिक हैं, बहुत मज़ा है इनकी गुफ्तगू सुनने का, दीनी गुफ्तगू भी इन्होंने की और मुझे भी दीन के साथ बड़ा लगाव है, मोहब्बत है। वही हुक्म करना है जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म है। इंसान की सबसे पहले अखलाक, बिल्कुल अच्छा अखलाक, अच्छा बर्ताव और अपने मखलूक के खिदमत खल्क। बिल्कुल जब आप ये चीज़ें आप में पाएंगे तो अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में इज्जत देंगे। और इसके साथ एक मैं शेर जरूर कहूँगा, कहते हैं खुद ही को कर बुलंद हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया साइमा मुमताज साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप आए, वक्त दिया। इसी के साथ बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं कि हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन से मेहमान मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस एक दफा फिर से प्रोग्राम के सेगमेंट में, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, पहले गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। चलें, दैट्स वेरी गुड। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद है, मोहम्मद अजमल चांडिया, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है इनका, सोशल सेक्टर में बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस हैं और कैंडिडेट एमपीए पीपी 270। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। पहले तो बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, तो फिर तो खेलों के हवाले से खासी बात होगी इंशाल्लाह, जरूर। और उसके साथ कैंडिडेट एमपीए, जरा प्लीज हिस्ट्री बताइएगा। हिस्ट्री बड़ी अनफॉर्चुनेट है मुजफ्फरगढ़ के लिए। मैंने 2018 का जो इलेक्शन था वो कॉन्टेस्ट किया था मुजफ्फरगढ़ सिटी से बतौर एमपीए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने विन किया था। उसके फिर 3 दिन बाद रिजल्ट हमारा चेंज कर दिया गया था और सिर्फ 17 वोटों से मुझे वो इलेक्शन हरवा दिया गया, और बस ये है स्टोरी। आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन देखें, बात ये है कि
میں سمجھتا ہوں کہ مظفر گڑھ سٹی کے عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اور باقی یہ ہے کہ میرا جذبہ ابھی تک ویسا کا ویسا ہے, اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم ون کریں گے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. بالکل ٹھیک. تو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ابھی مبہم ہے, اور اس میں کئی اسٹیک ہولڈرز اپنی کوششیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, یا گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ بھی اس پہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں, خاص طور پہ مہنگائی کا جو ایشو ہے اس پہ گورنمنٹ کو وہ میٹر کوپ کرنے پڑیں گے, کیونکہ عوام جو ہے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے, کیونکہ ویجز بہت کم ہیں اور جو مہنگائی ہے اس کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے یہ جو مہنگائی کا ایشو ہے وہ خود ساختہ بھی ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا کنٹرول جب پور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ بھی بڑھ جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو ایک جانب آپ کا پالیٹکس میں انٹرسٹ اور پالیٹکس میں پارٹیسپیشن, دوسری جانب آپ سپورٹس میں اپنے خدمات دے رہے ہیں, تو کیسے مینج کر رہے ہیں دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم؟ بنیادی طور پر میں اگر آپ یہ دیکھیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سماجی شعبہ ہے اسی سے ہی جو ہے نا سیاست جڑی ہے. اگر آپ ایک سوشل ورکر نہیں ہیں اور اگر آپ عوام کے بارے میں نہیں سوچ سکتے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہیں تو آپ کو پالیٹکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میری جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ذہنی ساخت ہے یا ہمیشہ سے جو میرا ولنگنیس رہی ہے وہ ٹورڈ سوشل سیکٹر رہی ہے, اور میں سیاست کو اس کا ایک ثانوی سی ایک برانچ سمجھتا ہوں کہ جب آپ عوام کے لیے سوچتے ہیں, عوام کے لیے کام کرتے ہیں تو سیاست یہی ہے. سیاست کوئی ایک اس سے خدمت ہے, جی خدمت ہے. اور جو سپورٹس ہے, کیونکہ میں نیشنل لیول کا سپورٹس مین رہا ہوں, تو میں نے ہمیشہ جو ہے نا کوشش کی ہے کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے, اور ہمارا علاقہ ویسے ہی کافی ڈپرائیوڈ ہے, وہاں پہ فیسلٹیز کا فقدان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سپورٹس نے مجھے بہت زیادہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہائپ دی ہے, میرے کیریئر میں بڑی مجھے سپورٹ کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پے بیک کرنا چاہیے. ہر اس بندے کو پے بیک کرنا چاہیے اس شعبے کو جس شعبے سے اس نے ترقی پائی ہو, جس شعبے سے اس نے شہرت حاصل کی ہو, یا جہاں سے اس کا نام اوپر ہوا ہو. تو یہی چیزیں سوچ کے میں نے ہمیشہ یوتھ ڈیولپمنٹ بالکل جاری رہیں گے. ٹھیک ہے محمد اجمل صاحب, اچھی اپروچ ہے آپ کی, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر غلام علی, ڈائریکٹر ایئر یونیورسٹی ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ڈسکس کرتے ہیں نئے کیمپس کے حوالے سے. بالکل کمپلیٹ ہو گیا؟ جی الحمدللہ, اس کا جو پہلا فیز تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اوکے. اور ہم اس میں شفٹ بھی ہو چکے ہیں انشاءاللہ. جو یہ کمنگ منڈے ہے انشاءاللہ نیا سیمیسٹر ہم وہاں شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے وہ فل فلیج تیار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کون سے نئے پروگرامز پر کام کیا جا رہا ہے؟ ابھی تو ہم چونکہ یہاں ہمارے پاس اسپیس کم تھی, ہم نئے پروگرام سٹارٹ نہیں کر سکتے تھے. وہاں ڈیفینیٹلی نئے پروگرام, چونکہ آپ کو علم ہوگا کہ بیسیکلی یہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ کے بہت اسٹرانگ پروگرام ہیں جو ہمارے مین کیمپس میں ہیں, وہ تمام پورے کا پورا سیٹ اپ ہم یہاں سٹارٹ کریں گے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. ڈیفینیٹلی ہم نے کو اچھا خاصا وہاں زمین اپنے ایکوائر کی ہے. اس پہ انیشلی تو ہم ایک اکیڈمک بلاک اور ایک ہاسٹل جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور یہی جو کرنٹ پروگرام ہے ان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے وہاں سیٹل ہو کے, تو نیکسٹ آبویسلی ہم نئے پروگرام انجینئرنگ کے بھی لانچ کریں گے اور باقی پروگرام لے کے آئیں گے جو اس علاقے کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, چلیے دیٹس ویری گڈ. اسٹوڈنٹس کا کتنا رسپانس ہے, کیسا رسپانس ہے, کیسا؟ آئی تھنک جو اسٹریٹجیکلی جس جگہ پہ ہم بیس کر رہے ہیں اٹس اے ویری رورل ایریا. وہاں سے اس ایریے سے بچے جو ہے نا ملتان میں ٹریول کر کے آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ جہاں ہم نے بیس کیا ہے اس کے جو 30 کلومیٹر کا ریڈیس ہے وہاں کوئی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے اس وقت. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اور ایڈ آن ہوگا کہ جو اس علاقے کے بچے ٹریول کر کے ادھر آتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ہم چلے گئے اور کوالٹی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کریں گے. اسٹوڈنٹ تو آبویسلی بہت زیادہ انتھوزیاسٹک بھی ہیں کیونکہ جہاں ہم کرنٹلی تھے وہ ایک فل فلیج ایک کسٹمائز کیمپس کا انوائرمنٹ بھی پرووائڈ نہیں کرتا تھا. اب تو یہ ایک کسٹمائز کیمپس بنایا ہے جس میں تمام ایجوکیشن کی فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو. چلیں دیٹس ویری گڈ. بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے. کیمپس کی تو بات ہو گئی اینڈ یو آر ریڈی ٹو ورک آن اٹ, اور اب وہ شفٹ ہو چکا ہے, تمام چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں.
शिफ्टिंग भी हो गई है। एजुकेशन सिस्टम में आप पर्सनली क्या समझते हैं, इंडिविजुअली क्या चेंजेस आने चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि कैसे दुनिया कैसे जा रही है और टेक्नोलॉजी पे टेकअप दुनिया ने कर रही है, एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर दैट। मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको करंट देता हूं कि ये कोविड-19 आया है, दुनिया उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, डेवलप कर रही है, बहुत सारी चीज़ें और की भी हैं, और हम लोगों की तरफ देख रहे हैं कि हमें चीज़ें मिल जाएं। we don't have facility and we don't have plan to actually cope with such incidents in future as well, कि अगर कोई कैलेमिटी आती है तो पाकिस्तान उसके लिए कितना तैयार है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो बिल्डअप किया वेरी जो है ना वो स्टैग्नेंट है चीजें। ठीक है, बिल्कुल सही। हम डिग्री तो दे रहे हैं बच्चों को, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द इंडिविजुअल जिसकी करंट मार्केट में जरूरत है। मैं उसको इस तरह देखता हूं कि हमारे प्लान में कमी है। वी डोंट नो, साबित नहीं हो पा रहे स्टूडेंट्स। वी डोंट नो कि व्हाट वी नीड एक्चुअली। यस, हमें अभी पता नहीं है कि हमें कल आने वाले डाउन द लाइन 20 इयर्स 30 इयर्स हमें किस चीज की जरूरत है। हमने प्लान नहीं किया। हमें प्लान करके उसके मुताबिक मैन पावर प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वन थिंग, जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट द सेकेंड थिंग, ताकि उसको हम पूरा कर सकें। और डेवलपमेंट की तरफ हम हर चीज के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं, और जो डे टू डे बेस पे मैनेजमेंट हमारी चल रही है, जो एक किसी भी कंट्री के लिए बड़ी नुकसानदेह भी है, और वो उसको आगे लेके नहीं चल सकती अनलेस वी हैव ए प्रॉपर प्लान ऑफ एजुकेशन कि हमें क्या जरूरत है। वी नीड टू रिवाइज आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू दैट। और ये करिकुलम इफ आई टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल, हम तो अपने कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में बच्चा जब पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख के आ चुका होता है, वो टीन एज प्लस हो चुका होता है। बहुत सारी चीज़ें उसको टीन एज और उससे डाउन में देने की ज़रूरत है कि बच्चों को वेरी इनिशियल स्टेज पे हमारा करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत है कि बच्चों को सिखाया जाए कि एक्चुअली एक अच्छा ह्यूमन और एक अच्छा नेशनलिस्ट कैसे बनना है, आपने अपने मुल्क में कंट्रीब्यूशन क्या करना है। हम बहुत ही एक जो है ना वो प्री प्लान्ड करिकुलम उनको दे देते हैं, उनको इनोवेशन की तरफ नहीं लेके जाते, जो हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फलाह है। हम बच्चों को नंबर्स गेम की तरफ डाल देते हैं, पेरेंट्स भी उसी की तरफ जाते हैं, बच्चे भी उसी की तरफ। I have seen many students जो उनके numbers बहुत ज़्यादा, but they are failed in the life. The reason is कि उन्होंने सीखा नहीं है कि हमने solution कैसे ढूंढना है। एक problem आ गया, because we are a country like के इसमें बहुत ज़्यादा problem है। Not only with us, every country has many problems, but उनको सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो इनोवेशन की तरफ लेके जाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड सिस्टम होते हैं, जो उसके अंदर बच्चा जाता है, कोई भी ह्यूमन उसके अंदर जाता है, तो दे सॉर्ट आउट द सोल्यूशन आउट ऑफ दैट। एग्जैक्टली। तो वो एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं, इन द एजुकेशन सिस्टम आर वी वर्किंग इनफ ऑन द प्रैक्टिकल साइड, स्टूडेंट्स के ऊपर प्रैक्टिकल कोई काम हो रहा है, या सिर्फ थ्योरी ही चलती आ रही है? मैं अगर आप मेरी ओपिनियन देखें तो वी आर वेरी लैकिंग इन प्रैक्टिकल साइड, वी आर वेरी लैकिंग। हम थ्योरी पे तो काम करते हैं, बच्चों को क्लासरूम में बुला के पढ़ा देते हैं, लेक्चर दे देते हैं, बट उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ बहुत कम लेके जाते हैं। हमारा रिसर्च, वी आर वेरी वीक इन रिसर्च एट दिस सिस्टम, बिकॉज इफ लुक एट दैट, ये बहुत सारी चीज़ें लिंक होती हैं जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल पे करते हैं तो डाटा जनरेट होता है, वो डाटा इतना प्योर और ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए कि उसी की बेस पे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, उस पर पॉलिसी बनाते हैं। सही। अगर वो डाटा रॉन्ग होगा, इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होगी, तो तमाम जो डाउन द लाइन सिस्टम आगे चलेगा, जिसके हमारी पॉलिसी बनेगी, प्लान करेंगे, वो हमारा फेल हो जाएगा। और अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग विद अस, कि हम जो है ना एक रिसर्च बराए रिसर्च किए जा रहे हैं, उस पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम जनरेट नहीं कर पा रहे, इनोवेशन नहीं ला पा रहे। हाँ, इंफॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं जनरेट पा रहे, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम हो रही है और मकसद भी पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, मोहम्मद अजमल चांडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट हैं, खेलों के हवाले से बात है।
مظفر گڑھ سپر لیگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کب ہونے جا رہی ہے؟ مظفر گڑھ سپر لیگ کا تیسرا ایڈیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ 12 فیبرری سے. صحیح. اور اس میں روہی جو ہے وہ بطور آفیشیل میڈیا پارٹنر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں ان کو وہ کور کر رہے ہیں. اور یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے روہی ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے بطور آفیشیل میڈیا پارٹنر ہمیں جوائن کیا ہے. جو ساؤتھ پنجاب میں یہ فرینچائز لیگ ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی فرینچائز لیگ ہے ساؤتھ پنجاب کی. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے جو لوکل پلیئرز ہیں مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے، ان کو ہم نے 12 فرینچائزز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ PSL کا جو ایک ماڈل آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اس میں جو ایسے لوگ تھے جو کہ کسی ادارے کو رن کر رہے ہیں، کسی بزنس کو یا ان کو اپنا انڈسٹری کو، ان کو ہم نے کہا کہ آپ چپ ان کریں اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. اور سپورٹس ایک ایسا ٹول ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، جو پیس اینڈ ہارمنی کے لیے ایک اہم چیز ہے. تو الحمدللہ پھر مظفر گڑھ کے ڈفرینٹ لوگوں نے ہمارے ساتھ اس کو جوائن کیا اور وہ ہمارے بہترین فرینچائز اونرز ہیں جنہوں نے ان بچوں کے لیے ایک اپرچونٹی جو کریٹ ہو رہی تھی اس میں اپنا حصہ ملایا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل لیول کے کرکٹرز بھی ہمارے پاس آ کے اس فرینچائز لیگ کا حصہ بن رہے ہیں، جو سب سے اہم بات ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے لوکل پلیئرز کی کیپیسٹی ہے وہ دن بدن ریز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو نیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں وہ ان ٹیموں کا حصہ بن رہے ہیں. اور جب وہ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں تو وہ بچے ان سے سیکھتے ہیں، نیا کلچر سیکھتے ہیں، سپورٹس اپروچ سیکھتے ہیں اور جو کمپیٹنس ہے وہ سیکھتے ہیں. اور اس وجہ سے مظفر گڑھ سپر لیگ اب ایک برانڈ بن چکا ہے ساؤتھ پنجاب کا. اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس لیگ کو ہم نیشنل لیول پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ بنیادی طور پر اس لیگ کو منعقد جو اس کا انعقاد ہے، یہ تیسرا ایڈیشن ہے اس کا. یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مسنگ لنک ہے ان لوگوں کے درمیان جو کہ سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ سپورٹس مین جو ڈپرائیوڈ ہیں، جن کے پاس آپ کہہ لیں کھیلنے کو سامان بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایسے بچے بھی موجود ہیں جو اس لیگ کا حصہ رہے ہیں اور ان کو ابھی PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ بھی دیا ہے. تو وہ بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ پور فیملیز میں سے تھے، لیکن انہوں نے دن رات محنت کی اور مظفر گڑھ سپر لیگ نے مظفر گڑھ سپر لیگ نے وہ اپرچونٹی کریٹ کروائی ان کے لیے کہ ان کا مینٹل لیول جو ہے وہ اپ ہو چکا ہے. جب وہ بگ سٹیز میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی چیز نئی نہیں لگتی. ان کو پتا ہے کہ ہم اس طرح کے انوائرمنٹ میں جب مظفر گڑھ سپر لیگ ایک بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے سپورٹس مینوں کے لیے، کرکٹرز کے لیے، تو وہ ساتھ میں یہ اب ان کے وہاں جا کے کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جب کانفیڈنس لیول ایک ایسا فیکٹر ہے جو آپ کو زمین سے آسمان تک لے کے جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرف میری توجہ ہے کیونکہ میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ایکسپرٹ بھی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو بنیادی طور پر، آپ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے آپ یہ دیکھیں نا، وہ 60% جو ہے وہ یوتھ پہ مبنی ہے. تو وہ ایک دوسرے لفظوں میں اکثر کہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے پاکستان کی وہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح ہے. اگر ہم انہیں گائیڈ لائن نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ کسی جگہ پہ مس ہٹ ہو جائیں، کہیں نہ کہیں ڈائریکشن کی بہت کمی ہے. جی. اور وہ ان کی کیریئر پاتھنگ، کیریئر کاؤنسلنگ، اور وہ چاہے جو بھی شعبہ ہو، اگر ہم صحیح طریقے سے اسٹریٹجائز کر لیں چیزوں کو، اور جو بھی پالیسیز ہیں، خاص طور پہ یوتھ ڈیولپمنٹ پالیسی جو ہے، جب وہ نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ بنتی ہے تو اس کو ٹرکل ڈاؤن ہو کے ڈسٹرکٹ لیول پہ آنا چاہیے. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ جو یوتھ کے مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا ایشو روزگار کا بھی ہے اور ان کے کانفیڈنس لیول کا بھی ہے، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں، اور جیسے روہی ٹی وی ساؤتھ پنجاب کی آواز ہے، تو یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ روہی ٹی وی ایک کردار ادا کر رہا ہے کہ جس طرح وہ مظفر گڑھ سپر لیگ جیسے ایونٹس کو کور کر رہا ہے، تو وہ جو ایک ہمیں احساس کمتری کا شکار ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ہوتا رہتا ہے اکثر، وہ بھی پھر کم ہو جاتا ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح کی اپرچونٹیز مل کے، میں مطلب یہ چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ پاکستان کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالنی ہے، تو وائی ناٹ کہ ایک ایسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں جہاں ان کے روزگار کے مسئلے کو سوچا جائے اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ایجوکیشن ریفارمز کی، تو میں بھی اس پہ چند باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ریفارمز کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے اور ہم ابھی MA ہسٹری پروڈیوس کر رہے ہیں، MA اردو پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہ تو ٹھیک ہے، آپ ڈگری تو پائل اپ کرتے جائیں، آپ کو روزگار کیسے ملے گا؟
آپ گھر بیٹھ کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں, آپ اپنی سکلز انہینس کیسے کر سکتے ہیں. آنے والا دور بہت مشکل ہے. وہاں پہ پھر یہ 50 بندے ایک جگہ پہ جاب نہیں کر رہے ہوں گے, 1 یا 3 یا 5 بندے ہوں گے جو پورے سیٹ اپس کو سنبھال رہے ہوں گے. آرگنائزیشن جو ہے وہ اب سمارٹ لوگوں کو لے رہی ہے جن کی اپروچ سمارٹ ہے, تو اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اپنی سکلز پہ عبور ہوگا. تو سکلز کا دور آ رہا ہے. تو ہماری گورنمنٹس کو چاہیے, ہمارے ان اداروں کو چاہیے, ہمارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ پاکستان میں سکل ڈیولپمنٹ کو آگے لے کے جائیں, اور اس طرح بہت ضرورت ہے اس کی. جی بالکل, اور اس طرح کی سکلز کو جس میں ان لوگوں کو روزگار بھی مل سکے, کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک آپ کہہ لیں ترقی پذیر ملک کی لسٹ میں ہیں. آگے سی پیک کا پروجیکٹ ہمارا آ رہا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو سنبھالنے کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے, ہمیں بطور نیشن آگے کیسے بڑھنا ہے. ہماری سوشلائزیشن نہیں ہے, ہم بچے کو پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں, ہیومینٹی نہیں سکھا رہے. ہم اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو اس لیے کہ اس کا فیوچر سیکیور ہے, یہ نہیں سوچتے کہ ڈاکٹر ایک مسیحا کے طور پر جائے. تو ہمیں جہاں پہ بچوں کی مینٹل گرومنگ کی ضرورت ہے, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, ہمارے ڈفرینٹ اداروں کو, الیکٹرانک میڈیا کو, پرنٹ میڈیا کو, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. بالکل, بہت ان کو بھی ایک ایسا پیرنٹ بنانا چاہیے کہ جو کہ اپنے بچے کے کیریئر کی ایڈوانسمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں, اور ان کو پتا ہو کہ ہمارا بچہ اس کا فیوچر کیسے سیکیور ہو سکتا ہے, اور فیوچر سیکیور ہونے کے ساتھ یہ ایک بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت آپ نے ایڈ کی, اور بہت سارے کوشچنز بھی میرے دماغ میں آ رہے ہیں. سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کروں گی, کھیلوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے, بالکل ہے. اسکولز اور کالجز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا کردار کتنا ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے؟ جی, اسکول تو دیکھیں, ہم بھی اسکول سے ہی بطور سپورٹس مین آگے آئے, اور اسکول ایک نرسری ہے, کالج بھی ایک نرسری ہے, جو کہ ٹاپ لیول پہ ایک ٹیلنٹ کو جو ہے نا, وہ ٹیلنٹ پول ہے جہاں سے ٹیلنٹ آگے جو ہے نا ہنٹ ہو سکتا ہے. تو لیکن سپورٹس ناپید ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں سکولز کے آج کل جو پریمیسز ہیں ان کو شارٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں, گراؤنڈز ختم کیے جا رہے ہیں, کنجسٹڈ ایریا. جی 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 کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون ایک وارڈ لیول پہ بھی ایک گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے, پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے, ایک پارک ہونا چاہیے, یا فیملی پارک کم گراؤنڈ ہونا چاہیے. اس طرح یونین کونسل لیول پہ آج کل جیسے نیبرہڈ اور ولیج کونسلز بن رہی ہیں, تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس اپروچ کو نیچے تک لے کے آئے, اور ہر یونین کونسل میں سپورٹس فیسلٹیز انہینس کرے, کیونکہ سپورٹس جو ہے وہ لوگوں میں پازیٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہے, اور وہی پازیٹیوٹی بطور نیشن آپ کو آگے لے کے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ میں پروفیسر ڈاکٹر غلام علی, ڈائریکٹر ایئر یونیورسٹی ملتان, اور ان کے ساتھ محمد اجمل چانڈیا صاحب, سپورٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل سیکٹر سے بھی منسلک ہیں, سوشل سیکٹر میں خاصی کنٹریبیوشنز ہیں ان کے, کینڈیڈیٹ MPA PP 270. مظفر گڑھ سٹی سے ان کا تعلق ہے. مظفر گڑھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پہلے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں یونیورسٹی آف مظفر گڑھ سے. کیا ایشوز دیکھ رہے ہیں آپ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں, سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے, میں کہتا ہوں فنڈامنٹل رائٹ ہے مظفر گڑھ کا. 50 لاکھ کی ہماری پاپولیشن ہے, اور ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہمارے پاس نہیں ہے, نہ کیمپس ہے نہ پراپر یونیورسٹی ہے. اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ظلم کہوں گا. مظفر گڑھ کی یوتھ یہ ڈپرائیو ہے, اور ہمارے بچوں کو اسلام آباد, لاہور جا کے پڑھنا پڑتا ہے, اور ملتان تو چلیں قریب ہے, لیکن یہ ہے ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. جی ٹریول کرنا پڑتا ہے, وہ ایک ایشو ہے. دوسرا خاص طور پہ وہ بچیاں, مطلب جو گرلز ہیں نا, ان کے پیرنٹس جو ہے وہ بڑا کانشیس رہتے ہیں کہ صبح ان کی بیٹی جب یونیورسٹی جاتی ہے تو وہ شام تک یہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ کس وقت تک گھر پہنچے گی اور صحیح سلامت آ جائے. تو یہ ایک بڑا کنسرن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مظفر گڑھ کی سرزمین پر یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کا قیام ہو. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک تحریک بھی چلائی, اور تمام شعبہ زندگی کو اس میں شامل کیا, جس میں ہمارے پاس جو ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ ہمارے ساتھ تھی, ہمارے ساتھ جو تاجران کی ایسوسیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارے ساتھ سپورٹس مین آئے, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئے, اور ساتھ ساتھ وہ یوتھ جو یہ چاہتی ہے کہ یونیورسٹی مظفر گڑھ میں بنے, اس کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا اس تحریک کا. اور یہ بھرپور ہم نے تحریک چلائی 2020 اور 21 میں,
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے گورنمنٹ کو لیٹرز بھی لکھے، ہم نے ایک سگنیچر کیمپین چلائی اور اس کو اتنا پھیلا دیا اس کا نیٹ ورک کہ مظفر گڑھ سے بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ مظفر گڑھ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے، اچھی خاصی پاپولیشن اور یونیورسٹی کا نہ ہونا، وٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل ہونا چاہیے، میرا خیال ہے گورنمنٹ کا یہ پلان بھی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہوگی۔ ابھی کرنٹ گورنمنٹ کا یہ پلان بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کب امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس میں سر یہ ہوا ہے کہ میں تھوڑا ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کی ایک جو پرنسپلی وہ اپروو ہو ابھی، لیکن یہ جو ابھی اینول ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس میں پھر اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کو، اور MNCH ایک ہمارا وہاں پہ بننا تھا مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل، وہ بھی ڈراپ ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم بڑے مایوس ہیں، یہ دونوں ہیڈ کوارٹر میں بننے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہاں پہ جو اس وقت آپ کہہ لیں کہ میں تو اس کو سلیکٹڈ قیادت ہی کہوں گا مظفر گڑھ سٹی کے جو MPA ہے، اور وہ یہ پروجیکٹس کو جو ہے نا اس کی پوری رکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ آپ اپنے رائٹس کے لیے جا کے آگے پوری بحث کرتے ہیں، اس کو سیکیور رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور مظفر گڑھ کی عوام جو ہے اس پہ بڑی انوائڈ ہے، اور میری یہاں پہ ریکویسٹ بھی ہے وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے بھی کہ وہ مہربانی کریں اور ہمارا یہ جو رائٹ ہے یہ ہمیں فل فور دیا جائے۔ یہ جو نیکسٹ بجٹ آ رہا ہے اس کو لازمی طور پر اس کے فنڈز جاری کیے جائیں، اور یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آرٹیفیشل، جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ میں ان کے لیے یہی آفر کر سکتا ہوں کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نیا کیمپس ایک کسٹمائز بن گیا ہے، اور الحمدللہ وی آر providing quality education in this region، اور یہ پبلک اوپینین بھی ہے، اگر آپ پبلک اوپینین میں بھی جائیں کہ ایئر یونیورسٹی از پرووائڈنگ اے ویری نائس کوالٹی ایجوکیشن ان دس ریجن، تو ڈیفینیٹلی یہ زیادہ دور نہیں ہے ہم سے۔ ہمارے پاس بچے بھیجیں، اپنے بچوں کو ایڈورٹائز کریں، بلکہ یہ ہمارے ادھر ریپرزینٹیو بن جائیں اپنے علاقے میں، ہم ان کو ٹریول جو وہاں ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کے بچے ہمارے پاس آگے پڑھیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں جی ہمارے پاس، ایڈمیشن کروائیں، ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ ہو سکا ہم کریں گے۔ دیٹس ویری گڈ، چلیں تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے۔ بالکل میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈپرائیوڈ ماحول ہے وہاں پہ، تو یہ کہا، کیونکہ سب سے اہم ایشو یہی ہے ٹرانسپورٹ کا بھی۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئر یونیورسٹی جو ہے یہاں سے ایک ٹرانسپورٹ سروس جو ہے نا مہیا کرے گی مظفر گڑھ سٹی کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ یہاں آ کے پڑھیں، تو یہ ایک زبردست انیشیٹو ہوگا سر، اور آپ دیکھیں گے آپ کو وہاں سے جو انشاءاللہ ٹیلنٹ پول ملے گا وہ آگے جا کے ملک کو سرو کرے گا، اور ایئر یونیورسٹی کا نام بھی بلند کرے گا اور اپنے علاقے کا بھی انشاءاللہ۔ جی دوسرا ان کے دو پوائنٹ تھے جو انہوں نے ڈسکس کیے کہ بچوں کو کے لیے سپورٹس گراؤنڈ جو ہے نا وہ ڈپرائیو ہو رہے ہیں، دیٹس وائی وی آر ناٹ پروڈیوسنگ ہیلدی نیشن۔ یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ آپ ایک ہیلدی مائنڈ جب آپ ہمارے پاس آتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ گروم کرنے میں اتنی ایفرٹ نہیں لگتی۔ ایک بچہ جو بالکل سپورٹس میں حصہ نہیں لیتا، وہ بک میں سارا دن رہتا ہے، تو وہ پرفارمنس نہیں دے پاتا ایجوکیشن میں جتنا ہے کہ ایک ہیلدی بچے کو دینی چاہیے۔ ہمارے گورنمنٹ کا ایک بیسک پرنسپل بھی ہے، پرٹیکولرلی جب پرائیویٹ اسکول کو انہوں نے الاؤ کرنا ہوتا ہے NOC، تو یہ اسپورٹس گراؤنڈ مسٹ ہوتا ہے۔ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے وہ اس کو اگنور کر جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مینڈیٹری آسپیکٹ ہے اسپورٹس گراؤنڈ ایک اسکول کے ساتھ ہونا، اور بچوں کو ٹائم پرووائڈ کرنا کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ڈیورنگ اسٹڈی پیریڈ کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ پورا پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے الحمدللہ ایئر یونیورسٹی کا جو نیا کیمپس ہے اس میں اولمپک لیول کا ہم نے ایتھلیٹک ٹریک ڈیزائن کیا ہے۔ ہاں وہ ملتان میں پہلا ہوگا جو اولمپک لیول کا ایک ایتھلیٹک ٹریک ہوگا جو ہم اپنے بچوں کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اس نے مسٹ بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے پالیسی چینج کی ہے کہ بچے کو ڈیلی جو ہے نا وہ ایک پیریڈ الاؤ ہوگا کہ جس میں
स्पोर्ट्स की या इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्वाइन करना होगा। अब आप देख रहे हैं, दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग चेंज। हाँ, ये लाजमी है। लेकिन ये एक मैं पहले भी अर्ज किया ना कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चा आता है तो वो टू बिट मैच्योरिटी की तरफ जा चुका होता है। इनकी हैबिट बिल्ड करनी चाहिए जहां से हमारी नर्सरी स्टार्ट होती है। अगर वहां से इनकी हैबिट बिल्ड होती है तो ये ऊपर जाके ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी इनकी हैबिट बन चुकी थी, फिर ये खुद करते हैं। तो मेरी तो ये सजेशन होगी जितनी भी हमारे अथॉरिटीज हैं, मैनेजमेंट हैं, कि जब भी ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ अबिट होती है, हमारे जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ स्पोर्ट्स का ग्राउंड, पर्टिकुलरली आप देखिए ना कितने प्राइवेट स्कूल ऑपरेट करते हैं। मोस्टली लोग जो है ना प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, लेकिन उसको भी ये मैंडेटरी करें कि स्पोर्ट्स ग्राउंड और फैसिलिटी और उसमें बच्चों को ले जाना वो लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बात करते हैं स्टूडेंट यूनियन के हवाले से, प्रोज एंड कॉन्स क्या है? स्टूडेंट के लिए अब मेरा तो सिंपल जवाब है यस नो। यस नो होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। मैं आई कैन आर्गू ऑन बोथ ऑफ दिस। नो इन द सेंस, नो जो करंट हमारा सिनेरियो है, जो करंट सेटअप है हमारा स्टूडेंट यूनियन का, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो आज से जिससे हम आए हैं, जो आज तक हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशंस या स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया में है, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज टोटली डिफरेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टूडेंट जो बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी में, दे आर पोलिटिसाइज्ड, दे शुड नॉट बी। हमारी जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे लिंक हो जाती हैं, बच्चे वो उन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कंस्ट्रक्टिव नहीं होती। अलबत्ता दुनिया में अगर डेवलप्ड नेशंस में देखें तो इनका बड़ा रोल है स्टूडेंट एसोसिएशन का। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी है? प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यहाँ भी डायरेक्शन की कमी है। डायरेक्शन की कमी है। इवन के यूनिवर्सिटी को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो ये अलाउ कर रही है, आई मीन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी, उसको इनका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही। कि अगर एसोसिएशन बन रही है एक यूनिवर्सिटी में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, चांडिया साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब यूथ डेवलपमेंट की बात होती है तो मेरा बड़ा दिल कर रहा होता है कि मैं भी है मेरी उसमें, मैंने डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं यूथ डेवलपमेंट पे, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, और सेल्फ इनिशिएटिव्स भी लिए। जहां तक स्टूडेंट यूनियन की बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, उनका वजूद होना चाहिए, लेकिन अब देखना ये है कि जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक होता है वो ये भी होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जब स्टूडेंट यूनियन वहां पे बनती हैं तो उनको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनाता, प्लानिंग का पार्ट नहीं बनाता। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, जब हम उनको खुद कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ ला सकते हैं, जो हमारी एक वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है जो उस इदारे को रन कर रही है, उसमें वहाँ के स्टूडेंट्स को भी हिस्सा मतलब मिलना चाहिए। वो प्लान करें कि उनका इंस्टीट्यूट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, वहाँ पे वो उसको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से, वो सोशल एक्टिविटीज, सोशल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और हमें अपनी यूथ को एक हमदर्द यूथ बनाना जरूरी है, जो कि लोगों की जाके मदद करे। उनके अंदर ये पोटेंशियल है, जज्बा है। बहैसियत मुसलमान भी हम सब लोग एक हम्बल, आप कह लें, मजहब और एक हम्बल हमें तालीमात ऐसी दी गई हैं कि जिसमें हमने ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो है ना हमारा स्लोगन है। तो अगर हमारे इंस्टीट्यूट ये अपॉर्चुनिटीज यूथ को प्रोवाइड कर दें कि वो उनको छोटे छोटे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स बनवा के दें और वो अपनी कम्युनिटीज में जाके वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करें, और उसमें जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसे डोनर्स हैं, वो भी उनके साथ कंपनसेट करें उन यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो बच्चे जाके एक तो मैनेजमेंट सीख सकते हैं, दूसरा वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने उस इंस्टीट्यूट को भी आगे लेके जा सकते हैं और अपने इलाके को। ठीक है, आपका पॉइंट ये कि स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इस हवाले से मजीद बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान, और दूसरी जानिब मोहम्मद अजमल चांडिया साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूशंस भी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं। बात हो रही थी मुजफ्फरगढ़
شہر کے ایشوز کے حوالے سے. سب سے پہلا ایشو جس پر ہم بات کر رہے تھے, جس پہ ہم بات کرنا چاہ بھی رہے تھے, وہ تھا یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کا ایشو. اب بات کرتے ہیں علی پور روڈ کے حوالے سے. تو ایک چلتا ہوا ایک مسئلہ ہے جو کہ ابھی تک سالو نہیں ہوا, تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کب کام ہوگا اس پہ؟ قاتل روڈ کہا جاتا ہے اس کو. تو بالکل قاتل روڈ کہا جاتا ہے, اور اس نے میں کہتا ہوں ہزاروں جانیں یہ نگل گیا ہے روڈ, اور یہ تو ٹاپ پریارٹی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ابھی تک اس پہ پراپر جو ہے نا کام شروع نہیں ہو سکا. ہم بڑی امید کر رہے ہیں کہ اگر یہ روڈ نیٹ ورکس کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ ہمارا جو روڈ ہے وہ سی پیک میں بھی نہیں آ سکا, ورنہ ڈیفینیٹلی بن جاتا. وزیر اعلیٰ صاحب نے تو اس پر دعویٰ کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب سے ہماری ایک ریمائنڈر کے طور پر ریکویسٹ ہے, اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی, کہ یہ روڈ جو ہے, یہ جس کو قاتل روڈ کا نام دیا گیا ہے, یہ ہزاروں جانیں نگل گیا ہے, اور برائے مہربانی آپ لوگ انیشیٹو لیں, سیلف انیشیٹو لیں, اور یہ روڈ بن جائے تاکہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع بھی روکا جائے. ساتھ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ تاجر حضرات کو بھی بڑی, آپ دیکھیں منڈیوں تک رسائی جو ہے وہ انہی روڈز کے ذریعے ہوتی ہے, اور وہ نہیں ہو پا رہی. وہ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹل, جہاں وہ بیچارے روزگار کمانے کے لیے نکلتے ہیں, وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں, اور اپنا جو ان کا آپ کہہ لیں کہ وہ جو کیری کر رہے ہوتے ہیں مال اپنا, جو جس کو بیچنا ہوتا ہے پروڈکٹ کو, وہ بھی ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے. یہ سب سڑکوں کی مرمت تو ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے نا. جی, تو اس پر ابھی تک کیوں نہیں کام کیا گیا؟ دیکھیں مرمت, آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل مرمتیں, اور یہ دیکھیں اس پہ ہمارا ضرور ایک سوشل لیول پہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور جہاں تک روڈ نیٹ ورکس ہیں وہ پبلک سیفٹی کے لیے بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہماری جو معیشت ہے اس کی بڑھوتری کے لیے بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو مظفر گڑھ بیچارہ جو زرعی علاقہ بھی مشہور ہے, اور خاص طور پہ علی پور جتوئی جو ایک ایریاز ہیں, اور مظفر گڑھ یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے بہت فرٹائل ہیں, لیکن جب روڈ نیٹ ورکس ہی بہتر نہیں ہوں گے تو وہ اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ کیسے منڈیوں تک لا سکیں گے. اور پھر جہاں ان کو جان کا سٹیک ہے کہ پتہ نہیں ہم شام کو گھر پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے, تو یہ میں کہتا ہوں کہ جہاں یونیورسٹی آف مظفر گڑھ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے, وہیں ساتھ میں یہ بھی ایکول لیول پہ جو قاتل روڈ ہے اس کو بننا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ اسی ٹینیور میں بن جاتا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک زبردست انیشیٹو ہوگا اس گورنمنٹ کا بھی. اور اگر یہ نہیں بن پاتا تو پچھلے دور اقتدار میں بھی یہ نہیں ہو سکا, اور ان 5 سالوں میں بھی نہیں ہو سکے گا, تو ڈیفینیٹلی پھر عوام الیکشن میں ضرور احتساب کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی یہ روٹ کاز ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہوں, اگر آپ کچھ پوائنٹ اس پر ایڈ کر دیں. تھینک یو. اس میں ایڈ کروں گا میں بالکل. آئی ڈونٹ نو کہ ٹائم کتنا ہے. جی آپ پلیز بات کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کا, وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بات کی آپ بات کر رہی تھی, ایسوسیشن کی. جی میں نے کہا کہ یہ آبجیکٹو اورینٹڈ ہونا چاہیے. ہاں, ہم نے اپنے اداروں میں چھوٹی چھوٹی ایسوسیشن بچوں کے بنائی ہوئی ہیں, ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ یونین جو ایک ٹریڈیشنل ہماری ہوتی ہے, اور اس کا چونکہ بین بھی ہے گورنمنٹ کا. آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر میں گورنمنٹ کا پلان ہوگا, لیکن جیسے میں نے شروع میں آپ نے کویشچن کیا تھا تو میرا یس اینڈ نو بوتھ میرا تھا. یس وتھ سم آبجیکٹو اورینٹڈ, نو جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں تو میرا ٹوٹلی نو ہے. اس میں ہم نے بنایا, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ہم نے ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے گوئنگ گرین اپنے یونیورسٹی میں. ہم نے لاسٹ ایئر 8000 پودے لگائے اس کے تحت, اور وہ ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا ایک انیشیٹو تھا. اس طرح لٹریری سوسائٹیز بنائی ہیں جو بچوں کو پڑھنے لکھنے کا وہ پوراتی ہیں. پھر کلچرل سوسائٹی بنائی. سو یہ چیزیں بچوں کو گروم کرتی ہیں ایز اے گڈ ہیومن بینگ میں. ایجوکیشن تو ایک ہے کہ آپ نے ان کو کریکولم ایک بکش نالج دے دیا, لیکن ایک اچھا ہیومن بنانے کے لیے ایسوسیشن بہت ضروری ہے. لیکن ان کو آبجیکٹو اورینٹ, جیسے ان کا رول ہونا چاہیے, ان کا رول سوسائٹی میں ہونا چاہیے, ان کا مینجمنٹ میں ہونا چاہیے, ہر جگہ اس کو اگر کلیئرلی ڈیفائن کر لیے تو ایبسولوٹلی نو ایشو. کمنگ ٹوورڈز آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ایک پوائنٹ اگر آپ اس پہ ایڈ کر دیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اور میں اس کو یہ بتا دوں کہ ایئر یونیورسٹی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مین کیمپس میں ڈگری بھی سٹارٹ کر دی ہے, اور ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان نے سینٹر آف ایکسیلنس بھی بنا دیا ہے ہمارے مین کیمپس میں.
वाओ। तो हमारे पास चूंकि इधर स्पेस कम थी, अब हमारे पास स्पेस होगी, हम अपनी एयर यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इस एरिया के बच्चों को हम कहेंगे कि आए हमारे पास पढ़े, इस फील्ड में जाएं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके किचन तक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम अली, डायरेक्टर एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपने ऐड की। मोहम्मद अजमल चांडिया साहब, स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक था, बहुत शुक्रिया आने का। और इसी के साथ इख्तिताम होता है आज के प्रोग्राम का। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताते चलें कि हमारी बहुत ही प्यारी सी प्रोड्यूसर हमना हाशमी का आज बर्थडे है, जो कि हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रोग्राम में हमना को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे। हैप्पी बर्थडे हमना, खुश रहें, सलामत रहें। और अब यहाँ पर तशरीफ लाएं ताकि हम सेट पर केक कटिंग की जो सेरेमनी है उसको शुरू करें और अपने इस टाइम को एंजॉय करें। आप भी साथ हैप्पी बर्थडे जी, हमना की हैप्पी बर्थडे। हमना हैप्पी बर्थडे। चलें जी, आ जाएं, केक कटिंग कर लेते हैं और कैंडल्स भी। हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट से शुरू कर लेते हैं। और सुईरा तारिक भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी अच्छी खासी टीम यहाँ पर मौजूद है। भाई मैंने तो देखा ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमना, कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये केक कटेगा यहाँ पर। बर्थडे का मुझे पता। अच्छा, बर्थडे का पता था। और सबने विश किया, बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। और हैदर का बहुत शुक्रिया, महजबीन का बहुत शुक्रिया, सुईरा का बहुत शुक्रिया, बाकी सबका बहुत शुक्रिया, साइमा का बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सबका, यही कहना चाहूँगी। सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, सुईरा कुछ कहना चाहेंगी? मैं हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगी हमना को। खुश रहो, हमेशा हंसती रहो और इसी तरह से प्यारी प्यारी लगती रहो। चलें जी, इसी के साथ इख्तिताम होता है हमारे आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए महाजिबिन आबिद को इजाजत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।